Hello guys, nami karon diri sa may San Jose Barangay Hall. Kuyog na ko si Kuya Tad. Ayan, siya nami diri karon magkandak og training para sa Pikiti. So naara ang mga barangay tanod pero kulang pa ginapaabot pa namo ang uban namo na mga kauban diri. Para makasugod nami karon. So isa ka project sa Lakan, no? Kuya. Sa Lakan Marlica Eagles Club. Okay, mautuwa mo ang tuyo og tumong dari para sa service community. Sa service yung pampubliko. Service sa community mo. Mo ni ang kuan basic impact Pipon Pikiti Tertia Kali system para sa barangay Tanod na peace building and conflict prevention program. So under ni Councilor Bobby Pacquiao, Liga ng Barangay President General Santos. Yan po. Nakakaroon si Kuya Dave Sagad. Ayan. Isa sa mga representative sa LGU. Isa ding Eagles. I-orient na sila. Center. 2 3 4 5 balik ka 6 pick up dito ang tawag dyan is medium load, sa baba is download. Okay, so pag warawara nila kita, galing dito yung hawak niya, alam mo kung saan galing yan, ha? Galing dito yung counter. Taas. Okay, so again, high load, everybody high load, shoulder load, cross shoulder load, medium load, medium ito, okay, and down load. Okay, so shoulder load. Dagan, bye. Good. Good. Next. Go. Good. Next. Good. Stop. Up, sampai. Sana dua. Up, balik. Good. Okay, balik ka sa likod. 2, 3, okay, ang bilis. So, wala lang 2 counts. 1 count na lang, 1 count. Ha? Diretso na. Okay, diretso na. Ready? 1. Good. Okay, ready? Attack! Saksak. Good. Okay. But in 4 counts. Cool down na siya, cool down. So, kung sinabing 4 counts, 1, 2, 3, 1. Ready? Are you ready? Yes, say sir. Okay. Ready? Next, let's go. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1.